Le CEPF, Fonds de partenariat pour les écosystèmes critiques, est une initiative mondiale qui donne à la société civile les moyens de protéger les écosystèmes. C'est un mécanisme de financement soutenu par 7 grands bailleurs: l'Agence française de développement, Conservation internationale, l'Union européenne, le Fonds pour l'environnement mondial, le gouvernement japonais, la Fondation John et Catherine MacArthur et la Banque mondiale. Par ses subventions aux organisations non gouvernementales et du secteur privé, il développe des initiatives de protection des hotspots de la biodiversité, c'est-à-dire des régions où les écosystèmes sont à la fois les plus riches et les plus menacés, les plus critiques. Le bassin méditerranéen, l'une des régions les plus remarquables de la planète pour sa grande diversité biologique, comporte de nombreux écosystèmes critiques. L'intensification du tourisme et la croissance démographique sont les principaux facteurs qui menacent ces écosystèmes à court ou à long terme. Le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Libye se sont associés à l'Institut de recherche de la Tour du Vala pour protéger certaines zones humides au sein de leur territoire. Ce projet cherche à sensibiliser les habitants à la protection de ces patrimoines naturels grâce notamment à des campagnes d'identification et de comptage des oiseaux qui vivent dans ces écosystèmes. Chacun de ces pays a choisi 2 sites tests et une ONG afin de concrétiser ces actions sur 3 ans. Un défi qui a été géré différemment selon le contexte et le pays. En Tunisie, l'association des Amis des Oiseaux a travaillé avec des groupes d'acteurs locaux afin de les former, de les sensibiliser à la conservation, à la gestion, en collaboration avec le comité de gestion locale. اللي بالحق معناتها خلتنا نتمتعوا ببرشا فرص باش نستعملوا دي تكنيك concernant comment on fait le mesure معناتها les oiseaux هذوما وكيفاش يعيشوا في des associations. اكتشفنا زادا كيفاش نفرقوا ما بيناتهم خاطر كنا قبل كي نشوفوا زوج طيور متعدين ما نجموش نعطوك بريسيزامون معناتها شنو هو لي كاركتير في كل وازو. بوتيتر ساعات نلقوا زوز يشبهوا بعضهم برشا لدرجه اننا ما نجموش نفرقوا بيناتهم. دونك عرفنا برشا حاجات اللي ولينا حتى على يونيو معناتها من غير ميكروسكوب نجموا نفرقوا جوست تعرفنا على برشا اسامي زاده. انا وقتها جيت اول مره قلت شنو الطيور وسيدي علي قال لي برك تمشي فورماسيون للطيور. قلت له اسمع تطير بالخطر اما راني كان رجعت بحاجه باهيه راهو تنحملكم اكثر مسؤوليه وباش نبعثوا ان شاء الله فرع نتاع احباء طيور في الكتار ان شاء الله. شنو هو الايميل؟ مد له حالي ودي قال لي طيوره يا ودي لا طيوره لا شيء. الاسماء صحيح الاسماء من الاول كانوا صعاب باش نعاودهم من الاول كانوا صعاب. مي بالاستئناس بدو يسهلوا في الواحد على اللسان نتاعه ولا يعرف لي كونتاج ولا يعمل حتى استيماسيون معناها اللي نولد في الفورماسيون تناقش انا وصاحبي معناها الحاجات هذيا. Nous avons développé des relations mutuelles avec l'AO qui a abouti donc de bénéficier d'un projet Tour du Vala CEPF, à travers lequel on a bénéficié de formations dans le cadre donc, de l'identification des oiseaux d'eau et aussi les méthodologies de suivi des espèces, donc des oiseaux d'eau dans le parc national Ixcal. Donc cette dynamique a permis aux membres de l'association et à l'association de développer plutôt certaines connaissances dans le domaine donc, de l'identification des oiseaux d'eau et des techniques de recensement de ces derniers. Et ça permet à l'association d'améliorer ses connaissances et de développer une certaine dynamique autour du parc et de pouvoir améliorer ses suivis environnementaux en relation avec les oiseaux d'eau dans le parc national Ixcal. En Algérie, l'Association nationale algérienne d'ornithologie propose sur les 2 sites tests des formations aux acteurs et bénévoles locaux afin de sensibiliser le plus de gens possible au comptage des oiseaux mais aussi aux problématiques de gestion des sites. بون قبل ما يجي هذا المشروع هذا حنا كنا نجوا لهذه المناطق هذه الرطيبه هذه
باش نفوتوا هكا دي مومون شابين وكلشي، مي ما كناش نعرفوا حنايا هاد المناطق هاد الرطبه، هاد كيما نقولوا حنايا فيش تكنيك تاعها، الحيوانات اللي فيها الطيور هذا ممكن. ومن بعد كي جات هذا المشروع هذا بدينا نتعرفوا، بدينا كيما نقولوا حنايا بدينا نحوسوا نعرفوا شكاين الطيور اللي تجي تغيرت بزاف، تغيرت كنا عندنا فكره اخرى. الان نظن العقليه تبدلت ان شاء الله، نتمناو اللي تفلي ان شاء الله نتعاونوا. والناس شوف احنا الانسان ما يقدرش يخسر داره، ما عندهش وين يروح، لازم الناس يتهلاو في هذه المناطق لان هي بيتنا، واللي تفلي ان شاء الله ونتعاونوا ان شاء الله على حمايتها. اكيد دينا معلومات مليحه، عطاونا حنا الشيوخ هنايا عطاونا معلومات مفيده جدا على المناطق الرطبه، على الحيوانات اللي فيها، على الطيور. مازال ان شاء الله نتعلموا، ان شاء الله حنا ثاني نزيدوا نحاولوا نفيدوا الناس ان شاء الله. Je suis forestier de formation, donc je me suis toujours intéressé aux zones humides. Et puis de mon enfance, j'ai toujours aimé la nature. Et je voudrais faire profiter les générations futures sur ce projet et aider à la richesse de la biodiversité de cette zone. Les ressources, bon, on les utilise, mais à bon escient. C'est de les promouvoir et de les identifier d'abord, de les connaître, puis d'essayer d'aider à les reconstituer à leur pérennité et de les sauvegarder. C'est un projet formidable, c'est un projet extraordinaire qui vient à point nommé, d'autant plus que ces derniers temps, la zone est en perte d'ici un petit peu. C'est pour un petit peu rehausser de son envergure et de son importance qui est historiquement connue et que nous voulons donc sauvegarder à tout prix. En Libye, la Libyan Society of Birds forme des bénévoles courageux qui s'impliquent dans le comptage des oiseaux et dans la gestion des sites. Universitaires et bénévoles travaillent en collaboration pour un défi commun. ايه والله اكيد عجبني. تعلمت منه اول شيء عرفني وعلمني ان المحطه هذه محطه او مكان لاستراحه الطيور المهاجره اللي تجي. خلاني نتعلم او نتعرف على انواع مجموعه من انواع الطيور. اكيد غير فكرتي للاحسن هلبة انه هو وسع افقي العلمي. لما أنا جيت للمحطة هذه ولما تكون ديما الرحلة حقلية تكون أفضل بهلبة من تكون هي مجرد نظري أو مجرد كورس ناخذ فيه. وسع أفقي من كذا ناحية، أني عرفت حتى على الأراضي رطبة، تعلمت أن هي شفتها في كل مراحلها يعني، وتعلمت حتى في الطيور. بالنسبة للمحطة والمشروع بصفة عامة علمنا كذا حاجة يعني، وكيف نستخدم مهاراتي أو كذا في حالة انضمامي للجمعية الليبية متاع الطيور. أعتقد إني حنستفيد ونزيد نتعلم ونعلم الناس اللي بتخش جديدة. فبالتالي اتجهت لمجال حماية الحياة البرية، وكان عندي اهتمام بالذات بمجال الطيور. نبي نفهم يعني نشوف الوثائقي واحد، نبي نفهم كيف يعدوا في الطيور، هي الأعداد الكبيرة هي كيف يميزوا بين الأنواع وواحد. فسمعت بالبرنامج هذا متاع رصد الطيور فشاركت به واستفدت. أول شيء فهمنا طريقة العد كيف والآلية، وكيف تميز بين الأنواع المختلفة، وكيف تشوف المكان المناسب اللي ترصد فيه الطيور، وين أماكن تواجدها، وكيف تميز بين الفصائل هذه المختلفة. خلال دراستي الفترة اللي تعلمت فيها استفدت في معرفة الطيور، أنواعها، أساميها، طريقة تعشيشها، طريقة السلوك متاعها، معرفة مواسم الهجرة والطيور المقيمة اللي ما تهاجرش. فتعلمت هلبة حاجات في الطيور، هلبة سلوك، هلبة أسماء، أنواع. أكيد غير لأني ما كنتش نعرف الوتلاند إلا بكورس خذنا في الجامعة. كنت نعرف زي فروة أكيد طبعا، لأن هذه حاجات المفروض نحافظوا عليها، خاصة الطيور اللي تجي مهاجرة، هي فترة وتمشي، فلازم احنا نحافظوا عليها ونوفر لها بيئة مناسبة باش تقعد فيها، تتغذى فيها، تحاول إن هي تعشش فيها، باش حنا نستفيدوا وكل ما يجينا نوع جديد نستفيدوا به، نتعلموه، نوفروا له حماية، ويا ريت يعني يبطلوا يعني ما عادش يصطاد باش نستفيدوا منهم. Au Maroc, le groupe de recherche pour la protection des oiseaux au Maroc a développé des formations pour accroître le nombre de personnes capables de compter les oiseaux, mais aussi pour comprendre l'évolution des sites grâce à des indicateurs biologiques pertinents. الطيور
خاصة الطيور المائية والتعداد نتاعها وبطرق علمية. وهذا الشيء اللي خلانا هذا العام بالمناسبة نشاركوا في الإحصاء الشتوي للطيور المائية على الصعيد الوطني. وهذا التكوين بين لنا أن هناك واحد القاعدة المعطيات ديال كتتعلق بالطيور المائية. هو بالنسبة لنا جميع المناطق الرطبة بالخصوص بحيرة أفنورير كنا كنعتبروها كمنظومة طبيعية بيئية قائمة بذاتها وواجب الحفاظ عليها. هذا المشروع كيبين القيمة ديال الطيور في المغرب وفي العالم. أنا كنخدم في المحافظة ديال البحور ديال الناظور باش تبقى نقية للطيور والناس. المنظمات استفادت من التدريب والمعلومات للتعرف على الطيور المهاجرة والباقية. بفضل التعاون والمشاركة كان بالإمكان لنا العمل مع الجمعيات التي تسعى لحماية البحيرة. بفضل هذا المشروع تم تأسيس جمعية أساتذة علوم الحياة والأرض بدعم من غريبو. هذا المشروع يسمح لنا بالرد على هذه النشاطات المهددة للبيئة ببناء أسس المحافظة على هذه المنطقة بفضل دراسة الطيور المائية والبيئات الرطبة التي تعيش فيها. ثم كانت هناك عروض بطلب من مجموعة من الجمعيات ومن الكلية المتعددة التخصصات ديال الناظور. ثم درنا عرض في مدينة الناظور لمجموعة من الجمعيات هو المنتخبين هو ثالث في بلدية بلينصار ايضا للجمعيات والطلبه والتلاميذ والساكنه ديال بلينصار، وكانت تعطى نتائج ايجابيه. كان هناك ردود فعل ايجابيه بحيث الناس ما كانوش تعرفوا ان المنطقه ديال بحيره مارتشيكا والبحيره ديال الناظور فيها هذا كم من الطيور. Toutes ces initiatives ont permis à de plus en plus d'acteurs locaux de reconnaître les oiseaux, de les compter et de comprendre comment cette connaissance est essentielle à une bonne protection de ces écosystèmes, à la pérennisation de leur patrimoine de biodiversité.